नमस्कार आज्ञा मु ज्योतिरंजन बेहरा मोर पुणी गोटे यूट्यूब चैनल को आपण मानक स्वागत जनाऊँगी। आपण मानकर भल पाइबा आउ आपण मानकर आशीर्वाद एमिति मो उपर दौ थांतु। आ केमिति अछंती समस्ते भल थिए बोली मु आशा करछि। आमे जेतेबेले प्रथमे संसार को आसंती प्रथम एतले पाद थापंती संसार रे षठी घर कतरू आमर यात्रा आरंभ हुए। षठी घर आउ जेतेबेले यात्रा आमर अभिनय सरी जाए सेतेबेले आमे तले मंच उपर को ओल्हांती सेतेबेले कोठी की जांती कहले स्वर्ग द्वार सेठी होची आमर यात्रा शेष। तेणु षठी घर ठू स्वर्ग द्वार ता भितर जेतिकी गैप रहिला ये होची आम जीवनर यात्रार जीवन। भाई आम एठी आसचंती किछि दिन पई अभिनय करिबा आ अभिनय सरीगला परे मंचरू ओल्हेइबा सीधा आम यात्रा शेष। को जगह शेष हुए स्वर्ग द्वार। तेणु स्वर्ग द्वार हूँ गोटे पवित्र स्थान। आमे जेतेबेले जन्म हुंती सेतेबेले घर लोक बहुत खुशी हो जाती जहाँ आमर पुओटे होइची किंबा झीटे होइची। प्राय लोक तो एबे मु जा संसार रे जेतिकी परखिची प्राय झील चाहूना प्राय पुआ मानक बहुत सपोर्ट करचंती। पुओटे होइतिले होइतांता भल झीटे हैला भल होनी ना भाई सेमिति नुहे। आमे किछि करू नाहंती करिवा लोक उपरे सीए जहा करिकी पठेला। तेणु एठी आमे आसचंती खाली आमर अभिनय करिया कथा। आमे जेतिकी दिन भगवान छाड़ीची मंच को अभिनय करिया पई आमे सेतिकी दिन पंते आमे अभिनयटा खाली करिबा। बस आमर अभिनय सरी जीव आमे आम बाटरे चल जीवा। तेणु छोट बेलार कथा बहुत मन पड़े। गाँर जो परंपरा दिन को दिन डूबी जावाक बसिलानी। से भागवत टुंगी कथा कहतु किंबा मार से माड़ कथा कहतु बापांकर से गाली कथा कहतु ये सब दिन को दिन आम पाखु बहुत दूर को पलाउछि। कौन पाई जाउछि से कथा मु कहि परिबिनी किंतु बहुत दूर को पलाउछि। आ गाँर जो परंपरा आम बुढ़ीमा माने आमे देखिक आसु आम बुढ़ीमा मानकर जो सम्मान ठाकुर को जो जेतिकी मानिबा कथा जेमिति गोटे घरर घरनीटी जेमिति चाले संसार को लेकिन से जिनस वर्तमान आमको देखा मिलूनी। कारण से दिन को दिन बहुत तलू जाउची आमर परंपरा। तेणु समय जेते वर्ष जेते बढ़ुची राति पाइले 2026 हब मनीष सेते डेभलप करुची। किंतु मोर एतिक रिक्वेस्ट आगुरु जो आम बुढ़ी माँ माने जो परंपरा को नेकी आसीचंती से परंपरा को निश्चित भाव में बजेकी रखंतु। देखिबो प्रत्येक घरे बहुत भल हब। आम माँ माने जो कर्म करथुले वर्तमान आमे से कर्म करूना। तेणु माँ माने जो कष्ट रे आसीचंती मु प्राय कथा सुनिची बापा मते प्राय कथा कहिचंती बाबा ये जो धन संपत्ति देखुचु ये बहुत कष्ट रे इनकम करा जाइछि। सेतेबेले खाइबार अभाव पिंधिबार अभाव भितरे आमे तुराणी पीकी पेटरे ओदाकना पकेइकी आमे तम पई रखिचु किछि। किंतु आजिकालिका छुआ कौन कहते तमें आम कौन रखिच कि
टिके 30 वर्ष तलू फेरी जाओ, जो दुख जो कष्ट आम बापा माँ मैंने आसी वर्तमान भगवान आशीर्वाद कि आशीर्वाद से कष्ट आम पाखे नहीं, बहुत कमी जाइए। सी गोटे गोटे दिन उपास रही खाई ना, आम बुढ़ी माँ कथा कहतु बा माँ बापा कथा कहतु, जो कष्ट जो जंत्रणा भितर से आमको मनीष कर जे देखी कष्ट को से निश्चिंत भाव से उपलब्ध कर बापा माँ से जो कष्टर जो जंत्रणा भितर न खाई न पीकी आमको बड़ मनीष कर तेणु आमर भी किसी कर्तव्य अच्छी करने जो परंपरा पूर्व काल आम रही आसी से परंपरा को आम केमी बजेकी रखा सेटा आम उपर निर्भर। वर्तमान परंपरा आम उपरे हाथ आम हाथ मुठारे अच्छी, आम जेते बजेकी रखा सेते ताजा हम आते भूली जावा सेते डूबीज। तेणु परंपरा को बजेकी रखा हूँ आम हाथ मुठारे। आम बापा माँ मैंने जो परंपरा करके आमे मैंने से परंपरा को बजेकी रखा ना, आमे मैंने कौन कर से परंपरा को बुड़े दौन टोटाल। तेणु ना भाई सेमिति करंतुनी। बापा माँ मैंने बहुत कष्ट बहुत जंत्रणा भितर से मैंने आसचंती, तथापि आम पाई किछि रखिचंती, किंतु आमे माने जो तांको थटा परिहास करचु, कौन रखिछ कि मो पाई, कौन करिछ कि मो पाई, ये जो करूचु कि तांको मन रे एमिति कहवा कथा नुहे। तांको मन रे कोठी ना कोठी आघात आसीबो, कष्ट आसीबो। तेणु आम बापा माँ मैंने खाइबा को पाउ नथुले, आमे खाइबा को पाउचंती, भल खंडे पिंधिबा को भी पाउचंती, से सेतिकी भी पाउ नथुले। तेणु बापा माँ जिते बड़े से पूर्व कथा जो कहती बहुत कष्ट लगे, आखिर भी लुहा आसे। माने आम बापा माँ मैंने एपरी एक परिवेश रे बढ़ी आसन जे ना पिंधियापाई अच्छी ना खाइयापाई अच्छी, जा हो तांकरी आशीर्वाद पाई हुए तो मुझे आज पिंधिबा को पाउछि, मुठे खाइबा को पाउछि। तेणु धन्यवाद दवा कथा से बापा माँ मानू, कारण से कष्ट रे थाइकी भी आमको सेतिकी कष्ट अनुभव करने दे ना। आमे बहुत आजाद रही, बहुत खुशी रे रही, दिमुठा खाइया पाउछंती। तेणु दिन को दिन गाँव परिवेश आ गाँव संस्कार दिन को दिन डूबा बसिला। तेणु प्रत्येक कथा मु कहूँ समस्ते परिवेश सहित जड़ित होकर रुहतु, परिवेश को भल पातु। आ जेते तमे परिवेश को भल पाइब निश्चिंत भाव में तुम गाँ तुमको बहुत भल पाइब। गाँव माटी पवन रे भाई आमे बढ़ी आसछंती, आमे कौन एते ऊपर को पलैले जे आम गाँव संस्कार गाँव परंपरा को आमे भूली जिबा ना, सेटा भूल कथा। गाँव संस्कार गाँव परंपरा को आमे बजेकी रखिबा। आम बापा माँ मैंने जो पूर्व जो परंपरा को बजेकी रखिछंती निश्चित भाव में आमे सेही परंपरा को आमे बजेकी रखिबा। निश्चित भाव में गोटे सुखर संसार आमे तैयारी करि परिबा। जो कष्ट जो जंत्रणा जो धैर्य रखिकी सी आसीचंती सेतिकी धैर्य तो आम पाखन नाही। आमे टिके अधैर्य होला बेलू आमे घर छाड़ी पळेलु, आमे रहिमुनु, आमे कहउचंती, किंतु सेतेबेले सी खाइया पई पाउ नथुले, सी भी धैर्य रे रहिचंती। तेणु धैर्य फलटा मिठा भाई, पिता नुहे तो धैर्यर फलटा ही मिठा। तेणु से माने धैर्य रही बोली हुए तो से माने भलरे चलीचंती आज। तेणु यह हूँ कथा। तेणु भगवान सबुठु श्रेष्ठ जीवन देइछंती मनुष्य को, कारण यही तो पाई ना मनुष्य को मुझे श्रेष्ठ जीवन देवी श्रेष्ठ जन्म देवी निश्चिंत भाव में सी
ମୋ ପାଇଁ କିଛି କର୍ମ କରିବ, ଜୀବଜଗତ ପାଇଁ କିଛି କର୍ମ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ସଂସାରକୁ ଆସିକି କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ଟଙ୍କା ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇଲେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନିଲେନି। ଏଇ କର୍ମ ଆମେ କରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତମେ ଯେତେ ଟଙ୍କା ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଅ, ଆଦୌ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ ଭାଇ। ମୁଁ ଆଜି ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ବି ଶାନ୍ତି ଦେବ ନାହିଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଇଦିନ ଶାନ୍ତି ପାଇବ ଯେଉଁଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଶାନ୍ତି ଆସିବ। ସମସ୍ତେ ନିଜ ପରିବାରକୁ ଆଗେ ସୁଧାରନ୍ତୁ। ଆଗେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର, ତାପରେ ଆପଣ ବାହାର ଦୁନିଆ ଦେଖିବେ। ଆପଣ ପରିବାରକୁ ଛାଡ଼ି ବାହାର ଦୁନିଆ ଆଗେ ଯଦି କହିବେ ସେଟା ଭୁଲ କଥା। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ହେଉଛି ଆଗେ। ଆପଣଙ୍କର କିଛି କର୍ମ ଅଛି ବାପା ମାଙ୍କ ପାଇଁ, କାରଣ ବାପା ମା ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କର୍ମ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ବି କିଛି କର୍ମ ଅଛି ବାପା ମାଙ୍କ ପାଇଁ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣ କର୍ମ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସଂସ୍କାରରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ବାପା ମା ମାନେ ଯେଉଁ ସଂସ୍କାର ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, କେବେ ଖରାପ ସଂସ୍କାର ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ମଦ, ସିଗାରେଟ୍, ଗଞ୍ଜେଇ, ଡ୍ରଗ୍ସ ଏସବୁ ଖାଇକି ଆପଣମାନେ ଖରାପ ହେଉଛନ୍ତି, ବାପା ମା ମାନଙ୍କର ନାଁ ପକାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମ ବାପା ମା କଥା ଥରେ ଚିନ୍ତା କର, ବାପାଙ୍କ କଥା ଥରେ ଚିନ୍ତା କର। ସିଏ ଯଦି ସେତେବେଳେ ଏଇ ମଦ ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଇଥାନ୍ତେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ମଣିଷଟେ କରିପାରିନଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ବାପା ଯେଉଁ ପରିବେଶ, ଯେଉଁ ସଂସ୍କାରରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସଂସ୍କାର ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେଇ ସଂସ୍କାରରେ ହିଁ ଚାଲନ୍ତୁ। ଦେଖିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ତମେ ଗୋଟେ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ହେଇକି ଠିଆ ହେଇଥିବ ଆପଣଙ୍କ ସଂସାରରେ। କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ହାତ ଉଠେଇକି ପଦେ କହିବା ପାଇଁ ସାହସ କରିବେନି, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ସଂସ୍କାରକୁ ଆପଣ ଜଗନ୍ତୁ। ମଣିଷ ଭୁଲି ଯାଉଛି ତାର ସଂସ୍କାରକୁ, ମଣିଷ ଭୁଲି ଯାଉଛି ତାର ଆଭିଜାତ୍ୟକୁ। ନା ଭାଇ, ବାପା ମା ଯେଉଁ କର୍ମ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ସେଇ କର୍ମରେ ହିଁ ଚାଲନ୍ତୁ। ଆଉ ବାପା ମା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କଥା, କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରଥମ ଭଗବାନ। କାରଣ ସେ କେବେ ବି କୌଣସି ସନ୍ତାନର ଖରାପ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ବାପା ମା ମାନଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼ିକି ସାଙ୍ଗ ସାଥୀ, ଭାଇ, ବନ୍ଧୁ, କୁଟୁମ୍ବ ଏମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ମଦ ପିଉଛନ୍ତି, ଖରାପ ହେଉଛନ୍ତି। ଥରେ ବାପା ମାଙ୍କ କଥାରେ ଚାଲ, ଦେଖିବ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବିପଦ ଆସିବନି। ତେଣୁ ବାପା ମାଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଅ, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବିପଦ ଆସିବନି। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଏ ବିପଦ ସବୁ ଆସୁଛି, ସେମାନେ ତମେ ଜାଣିଯିବ ଯେ ସେମାନେ ବାପା ମା ମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଥିବେ ହିଁ କରୁଥିବେ 100%। ବାପା ଯାହା ମା ଯାହା କହୁଥିବେ ଶୁଣୁନଥିବେ। ବାପା ଗୋଟେ କଥା କହିଲା ବେଳକୁ ସିଏ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେଣି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସଂସ୍କାର ଆପଣମାନେ ପରିଚୟ ଦେଉଛନ୍ତି ସମାଜକୁ, ଆପଣଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କର ସମ୍ମାନ ପଡ଼ୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ବାପା ସେମିତି ନଥିଲେ କି କାହାରିକି ଖରାପ କଥା କହିନାହାନ୍ତି, କି କାହାରିକି ଖରାପ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କ କତରୁ ଜନ୍ମ ହେଇକି ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କର ନାଁ ପକାଉଛନ୍ତି। ଏଟା ବହୁତ ଖରାପ କଥା। ତେଣୁ ବାପା ମା ମାନଙ୍କର ନାଁ ଯେଉଁ ପିଲା ପକାଏ, ତେଣୁ କ'ଣ ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି କି ଆମେ ବାପା ମାଙ୍କର ନାଁ ପକାଇବା ପାଇଁ? ସେଥିପାଇଁ ତ ସେମାନେ ଜନ୍ମ କରିନାହାନ୍ତି ନା। ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଦେଖିଛି ବାପା ମାଙ୍କର ନାଁ ପକାଉଛନ୍ତି। ସେ ମଦ ପିଇକି ପକାନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଆପଣ ଡ୍ରଗ୍ସ ଖାଇକି କିମ୍ବା ସିଗାରେଟ୍ ଖାଇକି କେଉଁଠି ରାସ୍ତାଘାଟରେ ପଡ଼ିଥିବେ, ଆପଣଙ୍କର ସାଇ ବନ୍ଧୁ ଆସିକି ବାପାଙ୍କ କତିରେ କହିବେ, ଏଇ ତ ପୁଅ ଯାଇକି ମଦ ପିଇକି ପଡ଼ିଛି। ସେମିତି କେବେ କରନ୍ତୁନି ଆଜ୍ଞା। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ବାପା ମା କଥା ଥରେ ଚିନ୍ତା କର, ଥରେ ଭାବ କେତେ ଦୁଃଖ, କେତେ କଷ୍ଟ